निहार तेल लगाएंगा तो सूली लंबा हो जाएगा, पुकर पर हो जाएगा, मेरा जैसा हुआ है। मैं इतना दुनिया स्वाली हूँ, मेरा तेल लगा के सूली दिखल पुकर पार हो गया। ये है सुषमा, ऐसा पहनेगा तो हीरो जैसा हो जाएगा। मैं इतना धुनिया लोरा हूँ, मोर पिछले बहुत लड़की है, आपको भी मैं पोतिया लम है। ধুনীয়া ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বহুত চিনি বোলে, ভাগ্য ভাল যে মই ধুনীয়া নহয়। তো নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ চবৰে ভাল আৰু মোৰতো সদায় নিচিনাকৈ জুই। স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ৰস ভিডিঅ' মাজলৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে নাৰ্ভাছ নহয়, আজি লোকেল ৰস ভিডিঅ'। तो गाइस चाই থাকোচোন আজি খালো ধুনিয়া ছোৱালী। ये है पॉन्ड्स पाउडर, इसे एक बार लगाएगा तो इतना बुका हो जाएगा, देखो। ये है लाइटर, बाल में ऐसा करेगा तो इतना गंध भाल आ जाएगा। निहार तेल लगाएंगा तो सूली लंबा हो जाएगा, पुकर पर हो जाएगा, मेरा जैसा हुआ है। मैं इतना दुनिया स्वाली हूँ, मेरा तेल लगा के सूली दिखल पुकर पार हो गया। ये है सुषमा, ऐसा पहनेगा तो हीरो जैसा हो जाएगा। मैं इतना धुनिया लोरा हूँ, मोर पिछले बहुत लड़की है, आपको भी मैं पोतिया लम है। কি পাগলা বে ইহঁতে, মোৰ হাতটো এরকম করে দিল দেখোন, ভাল নহয় আৰু। আপোনালোকৰ একো হোৱা নাই না? মোৰ হাতটো এনেকা হৈ গেল। बड़ा हरामी हो बेटा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ইমান ভালকে দেখা পাইছিলো ছোৱালী, হাই বুলি দিছিলো, মোক এইটো বাইদেউ বাইদেউ মানে দাদা, এইটো দাদাক দেখা পাই কিনে এনেকা যে পিটিবলৈ মন গৈ আছে না, সেইকাৰণে মই এটা গান গাই দিম গাইছ। ইয়াত পিটু লাগে ছোৱালী, ছোৱালীৰ কাপোৰ পিন্ধিলে কুবাম তুকেলা। ये क्या बोलता था, ये है उसका डुडू, देखो इतना मजा है। ये है माल। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। 24 को करने आओ, सब लोग आ सकते हैं करने। ये क्या बोलता था ना, ये पैसा 1000 लगेगा, क्या बोलता था उसको, देखो कितना मजा है। क्या बोला दीदी? सब लोग आ सकते हैं करने, सब लोग आ सकते हैं करने, सब लोग आ सकते हैं करने। তো গাইছ এইবোৰ ছোৱালী কি ক'ব কি নাই, ইমান কি হৈ গৈ আছে ৰে, ইমান মানে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন, মানে আমাৰ অসমখন একেবাৰে ৰখা তলেলৈ ডুবি গৈ আছে। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें। তো গাইছ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আনি আপোনালোকে চাই কিনে পালি, যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা পৰ্যন্ত টিপি দিবলৈ পাহৰি নাযাব। মই জানো আপোনালোকে যে এইটো ভিডিঅ'ত অকণমান হ'লেও হাঁহিছে, অকণমান হ'লেও হাঁহিছে মই জানো, কিন্তু প্লিজ এইটো ভিডিঅ' যদি অকণমান যদি হাঁহিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে বেলেগ বন্ধু বান্ধৱীকেইটাও দেখা পায়, আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীকেইটা। আৰু গাইছ আপোনালোকৰ বাবে মই কমেণ্ট বক্সটো একেবাৰে খোলাকৈ ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে যি মন যায় তাকে কমেণ্ট কৰক।
তো গাইজ তেনেহ'লে পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ এৰিলোঁ বাই।